teman-teman ইয়াগুলো কাপড় নাই তঙ্গল লোক ত্রিপুরা হাসিন লোক bubagan নিশ্চিত সময় কাপড় yang dulu melingkar 20 ini porta dengan bagai ketang Party of the Tripura Pradesh Congress Committee President Pradhan Rahman has decided. Politicians जो स्टेट कोटा में घूमते हैं कितने गंदे लोग हैं और इतना झूठ बोलते हैं I just could not do it कि मेरे पास कोई उपाय नहीं था